A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wa salam ala asrafil anbiya wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma bal. Ankele ngatanga nyini sitike ala fa kan kisi ka bo shaitane toroma. O kofa ban sisi ni sitike ala to mi ko damene na ko laba. O kofa mi solli Muhammad Mustafa kanu kishire nema bakala ko jidi aka ka o bela jele foni al-islamia fole no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aka donga fa denga na ko gribde mangando no de ne Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidraye ka ba Malila Bamako komintra same. Alhamdulillah yani nga doanga walanda kono me foli nyashinga bono bela jelema ani fefe benga video partager ka commenter ka bla fa fa fe nga foli bi nyashi au bela jelema ko alaka ani au sara alaka hereka ani au ye alaka ani au be mogoto alaka demeni chie alako kaka ala ya koso alqur'ane bunya koso sallu ala rasulullah. Alhamdulillah suma alhamdulillah ami ala tanu ka singa ala tanu ka ala barkada. Chena bi an sigikun bele flabaw na bi a folo filomani munu bi mi be to ka mogo wele telephone na dobu kale ka fokulu de Haidara ye Sheikh Sherif Usman Madan Haidara dobu kale ka galonti ka kulu yo oye ka mogo wele telephone na ani do yere bu kale ka fokulu de nyoro buye wala ma dobu kale ka fo kulu ye dili umu dewnye wala ma kulu ye dili umu mo dewnye ona nyogona si asigi flana jume a kun flana jume o de san yelema do kala do mu mina ke san yelema kono nyinata amina do winke do mina ani nyina san ere kibariya ni ala sona ma amina ndado ola ko wala mo yi aya donga fo denga na ka gribde manga do tuguni no de Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidraye kabo Malila Bamako komintra same. Alhamdulillah bita yere ne yere dabara bana fo kata fatuti che yere ko dongoy ni me mala yere ko ni maga mo yere na ne ni ngara ne yere ka kalande ni la ya sadir iba do ali kalande do bi ni kuma funyena chugo wa ambogo chama de bego ni kuma do fo mo do nyena ka chaya abeni qur'ane che uti so antama na wu soro to ko Aziz Aidraye ni fo ni ka ba ko dai je dungu da yere ka video ke ka gira o vie nsadi ne mo se ga ni famgwa do de flene ka le wele telephone na ko ale de nyoro buye ka wele telephone na ka le de nyoro buye ka le tume kalwala ka le bora kalwala ko ka le to kalwala ko ala nana o cheka ko be yira ale la ba ko television ko ngale be ka kuma nyefo chenye na chumi ko cheki chesiri ka kana kuma nyefo masiye ya fam donc o ba soro o petini fana bi abi flaka me de fait ko bi flaka me afana kuma na o fe flaka na o tora ka discuter flaka na ki kan faka kaare kan suma ya ibo ko nyoro buere kan kwa ne re de bara banala sadir mo na ke adona ko la ka ko nyefo me yani ko ka nyefo o de yela ko dai o do petini bi ne re fe ano amika mu de chatimne soni ni petini ka telephone soni na petini bi boli kata fo kofe kata ka telephone reçoit ami bomi kalama ni petini nana jongoro soni dro aka telephone bi soni ani vitesse bi ta orowere kati jo kaka telephone reçoit ale era bolo ko nyoro buye de ale wele ko mu wasi kana ba ko in kalama jabi ka ko in ketedi wati ni dokera petini tunna atara amena kame asigina anana anato ne fe anani joni kuna ko salamu alaikum karamo wa alaikum salam fa semi ka yere ayerema ne wo mume ko no ya soro ni ne be se ka wa mugan jurudo alela ko sini ko na le taraka baka mishi fere ko kana o wa mugan dinema ne wo wa mugan ko jurudo la muna ko no kale mugo de bala ngo boy bita nyini orowere ni chugala ta ni ma kun fone nyana ne tla se ka wa mugan jurudo ela o ba soro nga kalande no sigile no segu afla ko de wele o fana ya fla nyogondo yi ayo wele telephone na tunamna ka fo nyina ko ga wa mu ga juru do ala ko sini ka ba a war sara ka beta misi sa ga war misi fere ka war sara o ya nyini ga kebe mun kala ni wa mu ga ko no o ko ma ko ni ma nyere fonye nte se ga war dima ako chen ka de ala ko nyoro buye de ale wele telephone na ko ka ale to kalwala ko ala na le ka ko ira la ko mi television o ira yele la ka yele
o b'a sɔrɔ pitini b'a sɛbɛ yɛrɛ la quoi donc sisan nɔ o ko ma ko hey i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ bandi ni vagabond dɔw bi ka mɔgɔw wele téléphone na ni min m'a fɔ k'ale ye Haidara ye o b'a k'a ye Ɲorobu ye ou bien o bi karamɔgɔba dɔ ta jama bi karamɔgɔ min kɔ u b'a fɔ k'olu ye o tigilamɔgɔ ye k'ali Segu radio so la radio so mɔgɔw bi ka émission jouer a bi ka fɔ journalu la radio so ni fɛnw bɛɛ la k'a k'a yɛrɛ kɔlɔsi ko est-ce que ko o dɔ tɛ ala nana kɛ ani o tilala kuma na sɔni dɔrɔn cɛ tilala ka na wele o ye téléphone ta dɔrɔn ko jɔn ko Ɲorobu ye dɔ a ko karamɔgɔ ne ye n ka mɔgɔ dɔw wele sisan nɔ o ko ne ma ko mɔgɔ dɔw b'u k'u yɛrɛ kɛ Ɲorobu ye ko ka mɔgɔw wele téléphone na ko vraiment ko y'o kuma ko kan'o lamɛn sa ko kan'o lamɛn o b'a sɔrɔ a ye wari min ci ka taa Orange Money na ja a tunnen o b'a sɔrɔ 15,000 tun bɛ ko a taara o ta ka t'o ci Orange Money na wallahi billahi ni ma yɔrɔ kɛ nin kɛra ne yɛrɛ fɛ yan nɔ n ka so y'a yɛrɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ bon Petini nana tuma min na k'a dɔn ko Philomène don Petini y'a fɔ ko est-ce que patron e tɛ Philomène ye o filakan na a fɔra ko Petini ma ko Petini y'a ka ko tiɲɛ quoi ko de fait ko k'a ma ko ale cɛkɔrɔba ko o ma siran ala ɲɛ k'a fɔ ale ma k'ale Ɲorobu ye tɔ ko bɛ se k'a fɔ ale ma cogo di k'ale ye Philomène han ka sin ka Petini neni ka fiyɛ Petini fana y'a neni a sina ka Petini neni Petini y'a neni a sina ka segin k'a neni tuguni Petini ye téléphone tigɛ comme Petini y'a wele fo bi la a ma téléphone ta tuguni a ye Petini ka wari tiɲɛ a y'a tiɲɛ yɛrɛ de ne ni ala ni kira cɛ han ni min faamuya cogo jumɛn na bon dɔw yɛrɛ bi mɔgɔw wele k'olu de Haidara ye n y'o de fɔ i bɛ segin a kan depuis don min na n bɔra ka daga video kɛ k'a yira mɔgɔw la n'o ma n ko ni cɛ o cɛ y'a wele diɲɛ kɔnɔ k'ale Ɲorobu ye walama ale ye Sek Cheikh Ousmane Mamadi Haidara ye a y'a fɔ ko nkalon don Philomène don bandit don trompeur don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Haidara ti maa si wele téléphone na ko n mago b'i wari la walama ko n sogora k'i ye Ɲorobu ye ti maa si wele téléphone na k'a fɔ ko n sogora k'i ye ko i ka hɛrɛ bɛ ta a bɛ ta Ɲorobu ye t'o kɛ Haidara t'o kɛ depuis ala k'u da u ma deli k'o kɛ a sabanan fana jumɛn ni mɔgɔ dɔ ye aw wele ou bien aw tagatɔ dɔ ka sin k'aw wele ko karisa na yan ou bien n balimakɛ hakɛ to n mago bɛ dɔ ka so de la n'i b'a tigi ka so yɔrɔ dɔn a fɔ ɲɛ b'a ka so nin y'a ka so n'i t'a yɔrɔ dɔn a fɔ k'i t'a yɔrɔ dɔn mais n'a tigi gɛrɛl'i la tuguni k'a bɛna kuma wɛrɛ f'i ɲɛna ɲininkali kɔfɛ polisiso min ka surun i la i jija i ka taa o polisiso la o bɛ ka mɔgɔw so ci o fana na Bamakɔ kɔnɔ yan ani jamana kɔnɔna fan bɛɛ la an balaka dɔ ka iPhone a n'a ka warijɛ bulanɛgɛ a n'a kɔrɔkɛ nana se ma u y'a fɔ ko Philomène y'o minɛ o la ten Philomène kɛ nana se an balimamuso ma ko ale bɛ ka dɔ ka yɔrɔ ɲini an balimamuso ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale t'o tigi ka yɔrɔ dɔn ko fo mɔgɔ minnu sigilen filɛ kɛrɛfɛ fo n'i taara olu ɲininka a taara olu kɛrɛfɛ sɔɔni a tilala ka tagama ka gɛrɛ an balimamuso la tuguni an balimamuso ko ne y'a f'i ɲɛna ko ne ti yɔrɔ dɔn yan a ko n'o tɛ k'ale natɔ ka b'u ka dugu la k'ale fa ye dɔɔni dɔ de di ale ma ko n'a kumana mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fɛ ko n'o y'a bilasira k'a k'o dɔnniya ye ko n'a m'o d'a ma k'o fa ko k'a t'a yafa a ma an balimamuso ko k'o ye dɔnni sugu jumɛn ye a ko an balimamuso ma k'i y'a dɔn k'e bɛ classe d'examen dɔ la o b'a sɔrɔ an balimamuso bi a bɛ bagi la balimamuso ko awɔ ko n bɛ classe d'examen dɔ la Philomène tɛ wa a n'o sɔrɔ a bɛ proposition de fɔ est-ce que o ye k'a lajɛ n'a bɛnna tiɲɛ ma e yɛrɛ b'a ko a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don est-ce que bamanankan in faamu donc o kɛlen sisan nɔ an balimamuso ko wayi k'ale bɛ bagi la a ko an balimamuso ma ko warijɛ bulanɛgɛ min b'a bolo la ko a saraka min don k'a bɔcogo man ɲɛ k'a tun kan ka bila nɔnɔkɛnɛ na tile 7 ko ka sɔrɔ ka don a bolo la a ko bon ale bɛna dɔnniya dɔ di an balimamuso ma ko a ka furu ko a n'a ka hamina ko an balimamuso mana fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ bɛ ɲɛ o b'a sɔrɔ a ye fila manani dɔ sama k'a bɔ k'an balimamuso k'a k'a ka warijɛ bulanɛgɛ in bila o kɔnɔ ani iPhone ale fana an balimamuso bolo de iPhone ni a ka warijɛ bulanɛgɛ bila o kɔnɔ a y'i kɔ don ne ka kalan kɛ san ka tila k'o mana kelen di an balimamuso ma an balimamuso de taara so sisan a ko an balimamuso ma ko n'a taara so tuma kɛ k'a dayɛlɛ an balimamuso taara fo so tuma k'a dayɛlɛ a taara sɔrɔ kabakuru de bilalen don a kɔnɔ a n'a kɔrɔkɛ n'o ye Zubairu ye olu de sera ne ma ka na ne ɲininka ko sara nin ko in bɛ cogo di nin ko in ye Philomène de ka baara ye o b'a sɔrɔ mana wɛrɛ de préparelen don a bolo kabakuru bɛ mana min kɔnɔ o préparelen don a bolo o b'a poche kɔnɔ ka ban i y'a faamuya donc n'u bɛ mɔgɔ min gosi u bɛ nin ko sugu de kɛ k'a fɔ k'i bolofɛn bila mana kɔnɔ o bɛ i yɛrɛ bolo de b'a bila o b'a fɔ k'i k'a dasiri i b'a dasiri dɛ u b'a fɔ ko bɛ kalan k'a la u bɛ mana ni échanger donc n'u ye mana échanger e dun ɲɛ b'a la e de bolo ye mana fana dasiri
donc e b'a fɔ ko i bolo fɛn min b'a kɔnɔ ko de don i y'a faamu i bɛ taa n'a ye so i bɛ taa so kɛmɛ ka kabakuru de bila kɔnɔ o tuma na sa n bɛ nin kangari da maliyɛn den bɛɛ ye n bɛ nin kangari da ivoiriyɛn bɛɛ ye faransɛ bɛɛ américain bɛɛ gabonais bɛɛ togolais bɛɛ chinois bɛɛ hindu bɛɛ diɲɛ jamana o jamana n bɛ nin kangari da o bɛɛ ye ni cɛ o cɛ y'aw ɲininka yɔrɔ dɔ la n'a b'a yɔrɔ dɔn a fɔ ko nin so in don ou bien n t'a yɔrɔ dɔn mais n'a tigi gɛrɛ i la k'a bɛ manamanakan wɛrɛ f'i ye a fɔ ko n'i ma bɔ n kɛrɛfɛ n bɛ taa n'i ye polisi la sisan est ce que y'a faamu o n'a ɲɔgɔnna si caman ou bien ko ye ɲorobu ye ou bien ko ye sexe Usman Mara Haidara ye olu ye Filemani ni bandu de ka baara a bɛɛ ni kuranɛ cɛ siɲɛ foyi t'a la voilà o ye début fɔlɔ ye an sigikun filanan an bɛ san yɛlɛma de la n'o ye asura kalo ye caman ye duwawu kɛ ka bɛn farafin kalo tile 10 ma nka anw ta anw bɛ nale kuranɛ kalanba de kɛ ka bɛn le 18 septembre ma a bɛ bɛn vendredi de ma munna an y'a kɛ ka bɛn vendredi ma mɔgɔ minnu bɛ barahutu don aw y'u ɲininka dolo dɔnnibaw ko o don bɛ bɛn don qualité jumɛn ma wallahi a don ni don tɔ si tɛ kelen ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ dolo dɔ bɛ bɔ a don su ne de k'aw ma dolo dɔ bɛ bɔ a don su a y'an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ɲɛna ni dolo in n'a bɔra sufɛla fɛ dolo in bi a bɛ pédale de quoi a bɛ pédale a bɛ to ka dolo in bi zigzagi de kɛ quoi a bɛ taa tan 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 o dolo dama a su o su dama o dolo yelen mana kɛ maa o maa kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ fo ka taa san wɛrɛ o don cɛ ala ti balawu si ma a don o ye kelen ye a filanan an bɛna kalan kɛ don min ka bɛn le 18 septembre ma urahanɛ damadama fana bɛ yen urahanɛ minnu fana bɛ jigin o don ne ni ala cɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen olu bɛ jigin o don minnu bɛ nahamatu don ani minnu bɛ hinɛ don a y'u ɲininka dɔrɔn dɔnnibaa de dɔgɔyara bi o de kama ko dɔw bɛ kɛ kunfɛ n'i ye kuranɛ ta k'a di maa min ma n'a t'a dɔn a bɛ kuranɛ b'a bolo kɛ min b'a kɔnɔ n'a t'a dɔn i ye fɛn de d'a ma dɔrɔn i m'a faamuya o don urahanɛ minnu bɛ jigin dɔwɛrɛ tɛ dɛ samisayayilu b'a la aratafayayilu b'a la kafayayilu b'a la damudayayilu b'a la manakayayilu b'a la tabuyayilu b'a la tabutayayilu b'a la majayilu b'a la maa dɔ n'a ye faamu o don n'i ye ala deli kɛ a kɔnɔ wallahi a ala deli ti bin fiyewu o de la ɲinan an ma sɔn k'a kɛ ka bɛn asura don yɛrɛ ma an ka jate ni calcul bɛɛ ye min yira n na o kan ka bɛn le 18 septembre de ma le 18 septembre 2020 an bɛna kuranɛ kalanba dɔ kɛ wallahi ɲinan san ka gɛlɛn ni cɛ o cɛ y'a fɔ ko ɲinan san ma gɛlɛn a ye wuli ka bɔ a ye wuli ka taa aw ci fɛ n'a ye ɲinan san calcul bɔ k'a lajɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛnna min ma dɔnnibaaw bɛ yan u b'a dɔn ɲinan san na sirabaga kasara bɛ caya ɲinan san na maa caman de bɛ yen n'u jigila mɔgɔw n'u ka jigi bɛ tiɲɛ a b'i n'a fɔ papiye dɔ tun bɛ e bolo min ye jigi ye mɛ sababu dɔ bɛ na e ka papiye tiɲɛ walima e bɛ baarada dɔ la e ka baarada bɛ na tiɲɛ ɲinan san na tɔgɔtigi caman de bɛ yen olu ka ko caman bɛ ban ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔna na wallahi aw bɛna bana kura wɛrɛ tɔgɔ mɛn aw tulo la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ aw bɛna bana kura wɛrɛ mɛn tɔgɔ mɛn aw tulo la ɲinan san kɔnɔ denmisɛnnin saya a bɛ caya ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ avion na kasara bɛna caya ɲinan san kɔnɔ n filɛ k'a fɔ aw ye dɛ avion na kasara a bɛna caya ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ commerçant caman de bɛ jagokɛla caman de bɛ yen a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'u m'u ban o bɛ kɛ saraka delila ye ɲinan san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ furusa bɛna caya ɲinan san kɔnɔ a ye jateminɛni kɛ wallahi aw bɛna ye ɲinan san kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛna wuli u ka faamaw nɔfɛ ɲinan san kɔnɔ faama caman de bɛna déplacer ka bɔ a nɔ la n tɛ ka kuma ni anw ta ye dɛ n bɛ ka kuma ni diɲɛ kunkanko kuma de est ce que a y'a faamuya ɲinan san kɔnɔ denmisɛnnin tɔgɔtigiw de bɛna caya denmisɛnnin tɔgɔtigiw ɲinan san kɔnɔ denmisɛnninw de bɛna bonya kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔ ka tɛmɛ maakɔrɔbaw kan ɲinan san kɔnɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ tɔgɔtigi saya bɛ caya o tuma na sa gɛlɛya caman de bɛ yen mɛ an da bɛ se ka se minnu ma dɔɔni o ye nin ye o la sisan anw ka jateminɛ ye min ye an ka calcul ye min ye an ka dɔnniyaw ye min ye isikaraw ye mun ye
nahamatu ye miye barawutu ye miye a beni ala utala che kala ye miye kala ikenga keka belle 18 septembre de ma 2020 o bena ambi bela jele invité nina san couronne kala anta fe masi katoko ala gire ekatoral ambi yen fama chama fo ulu chama bi demeke ni koina gabo ambi yen famalien chama fo ulu bi demeke ni koina a beni couronne che angola ambi ye ka chama fo ulu bi demeke ni koina o ba do ati temuka ale ni jamana chama kata se France ni Amerique ma ani jamana chama bi ali mali konaya wallahi dugu chama bi munu ka mogo bi demeke ni fonna ala kanu sarani chien ala ka chien teme ni ya obi ka ke gansante u ba do kumi bala o tmana sa amina kurane kala de ke ka jigi amina duo ke jien be ni mawo ma bi fe duo ka ki ake ala kama ke kira kama ki togo di ki ba togo di ere seko mana ke mi ibo chikana duo ke ora la I togo bi kala ba togo bi kala hamina ko mbila obifo obi ira alala hey on siti sekola ala kelempe odi bise aye mogo nyiniga lara koteo ne kelenga salon tanye do minke mogo joli kone mako haidara ko tuma ko do ye pensuku jume ko tellement que o kaba ko yara kwa abeni ala utalache muru kunga papier ko tum desara ka soro chuko si na chena ne do ke nu le papier soro mogo do tumbieno abeni ala ni krache ulu tunga terrain de bubulu desame ka sojo ulu sera ka sojo do tumi jamana ko be France Amerique jamana jewna ugo aidara antara bi santambo ala mo se ka birigi dengele sigi anga an faso kona ya ka uyu to nu jamu do ama anyu do kuye ulu do ye teresa uka mogo bi ka jo halna ma ban falo unanyu wana si chama mogo joli de tumi munu tumangene nay ni kurane kala fuye ni ala sona kulu kene ya do den kembe vagabond bawye glomina baw do de ulu bi yele negala di ukana ngolo jinangolo ka tuku meleke mogo nyina mogo bi to ka tegera fo ka to ka waru fifluka a ben ala to ko sugu beke pour que dombi bola masi ha dera tele sugu do ka ama no ni ma do kere yalo la hawla wala quwwata illa billah lazim amani masi tinga ni ko nge mwana na ya fam onyu kona si badi do dembe glomi ubi glomi fo ka ta fa tuti ha me anye kurane kala ko to do la ya bla do de delenkandi do dere u yifura be ko ka shoni dabla masaka shoni dabla me kurane kala keruyi o le shoni dabla bilaji do desara de musu na pelengele nini alache baba ti ba ko na ija na o jaye mfaka suma na kudra be sagani dula kenela abeti jo kidronala aben alache sadira kerebe ko a America malama de ba ula kwa ato ta kera tingwa nganye to kana kule ule ni mona ko indabla ka tla ka ta seri misiri ko rotuguni onyu ko na shi joli mo minu ka bara commerçant ko jego tiga marché ayaw sendo ni kurane kala na beni kurane che aw bina o joray ni ga mo bi kasola e sendo kurane kala na ibina joray no ya se ka pabe ko gele alinu e sendo kurane kala na ibina yi ni bi bara nyinina e sendo kurane kala na ibina yi no ya so bi feka embaucher bara rola yani ki take contrat papier di ambi doni di mai pan ka bara ke tokola o betabla e sendo kurane kala na ibi ala joray ala no ya soro e mogo mi fana be ko ibi fekata jamana kofe wala ma ibi fekata ni de ibi fekata ni musoyi hamina ko dobi ela de ko dobi ela c'est-à-dire wala ma chedo bi ki munumunu abi feki fura a deselo ki furu chedo bi ki tromper wala ma chere nyebi muso do de la furu ko kuma be ba no nyongo che sugo ni dugu je cha atala ka murti ka tife ona nyongo na sun I sendo kurane kalana nebi mi fo adamade fe bebe mo janfa po ala wele dama o de ti mo janfa na o kurane kalan amina munke salo ambalma ke kelembe amba ale fo ka barkada ambalma ke sigleno Dubai ya fam ale sona kam mishikele sa kada dogoni mako dogoni kanani mishi dogoni nana srame kurane kala tani flala aye salamu bla mishi babula ko aidra nkoroke sigimbe Dubai ko no tala kurane kala na ko ka mishi faga am mishi faga rabbe yayi akira ala nyina o ba sro ayere mishi santuguni ima famia
donc ni mɔgɔ min i seko bi min na e k'a don ala ko la wallahi ala t'i langoloya fo ka tiɲɛ wuli dogodogo ni dogo tɛ foyi ko tɛ n'a ye mɔgɔ min diya n'i ka mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan le 18 septembre a tigi ci ka na ne yɛrɛ ka du kɔnɔ an bɛ kuranɛ kalan an bɛɛ bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ t'i bolo fana an bɛ kuranɛ kalan in kɛ ɲɔgɔn an bɛɛ bɛ kuranɛ kalan in kɛ o ye mun ye yastagufuna mina nas wala yastagufuna mina la e ti an ka ala bi yan anw dama bɛ dogo ɲɔgɔn na maa tɛ se ka dogo ala la i m'a faamu donc kuranɛ kalanba de labɛnnen don an bolo ka bɛn le 18 septembre vendredi le 18 septembre 2020 o tuma na sa n'i ye video in lajɛ ka ban kaye de filɛ nin tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ ka daminɛ de i y'a faamu ha an bɛ i y'a faamuya donc n'i ye video lajɛ ka ban i bɛ n wele n ka téléphone numéro la ne y'a fɔ aw ye ka segin a kan a ye taa video san 3 ni dɔɔnin n ka numéro kelen min b'a ta mɔgɔ wɛrɛ t'a ta wa a ma falen fana a y'o faamu 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 mais c'est qu'à français là 00223 après 77 90 17 17 mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77 90 17 17 donc nous allons organiser une grande lecture du Coran le vendredi le 18 septembre 2020 donc une grande lecture de Al-Coran. Donc on appelle tout le monde, toute personne qui veut rentrer dans cette lecture, tu envoies ton nom et le nom de ta maman plus ta contribution. C'est que vous-même vous avez décidé de donner comme contribution. Et on écrit votre nom sur la dessus. Vendredi le 18 septembre, on va faire une grande lecture du Coran. Donc on sait qu'on va vous dire, c'est comme ça qu'on va faire notre lecture. Est-ce que vous avez compris? Donc ça ne vaut pas le coup d'avancer très en français quoi. Aya famia. Donc ni mo mayora mi fam. Mais c'est kaka. Aya wele na téléphone numéro là. 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Courané bi kala le 18 septembre 2020. A sugantira nahamatu kono. A sugantila barawutu kono, a sugantila kala kono, wa a sugantila donibo ba kalama mbika minfo. Mais chama bi sigi sojula ba kenga utafo mwoy. Nga le 18 septembre 2020, ambi nye de wele. Ikera président yo, ikera ministre yo, ikera député yo, ikera nyemogo yo. Ibi che chamanaka. Fama do bi jamana do président bi ati tema uluka. Abeli kuraneche. Ati teme uluka fiyo nga adamade ni yera bunya ka ban e mogo de be sa adamade ba yera bunya I mogo be sa di aya do adamade ti se foila ala de be se fembela amina le ala de wele amina le Qur'ane de kala Qur'ane amina le Qur'ane de kala amina le akala hakemina wallahi atike mogo foila ko ala ko o mogo ka foko ala to ko dla otmana sa yana ka taka waru fli karamogo filomanu bolo yana ka taga waru fili muri kalabanchu bolo aw yaw sendo ni Qur'ane kalana ka kishi ka bo san balawu bema ka sa here ka ala deli ko nyeko ya awye san kasara ka kishama a fitne na toro na banajugu ana kriti karataw kululu ko fefe be sangona ka kishama ay na emission leje ka ba avant toko di ka obo toko di ame Qur'ane kala betla la le 18 septembre 2020. Ni a laje ka bandro ibi toko ni ba toko di oro bela. I seko ye mi ibachi. Donc ore tu mambulo ka nyefo bela jelema e alaka sanwere tafana alako yirana alaka here ka ambe nga adama det ma be do ke ala kuti. Ko anyini ala fet ma be ala e munu da dondala ni kuna jakama. Alaka solu ni ika jeka barake. Amo dile ala fe ala e mo munu da dondala ni kuna jakama. Ala ka so anu luka jeka ni Qur'ane kalan ke ɲɔgɔn fɛ wa olu ka se k'o tɔgɔ don Qur'ane kalan na ala ye maa min da k'o ti dondala pewu k'o ta ti ɲɛ pewu ko ɲina kasara n'a balawu a tigi ti kisi a ma fiyewu hali n'o y'an ka kuma lamɛn ala kana sɔn k'i tɔgɔ don a la ala k'o k'a ka alaya kosɔn
al kuranɛ bonya kosɔn solu ala rasulullah ne Haidara ka téléphone numéro o de 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.